والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد صفوا واعتدلوا يرحمكم الله صفوا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر. Covid oblige, cette année, l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan, a été célébrée dans la plus grande sobriété. Inédit dans le monde musulman, les fidèles n'ont eu le choix que d'accepter cette réalité. Alhamdulillah, amansi animan sabatan subhanahu wa ta'ala. Donc ma frère anna dina la wasanene. Ibana lele do Kenya yi man sababu subhanahu wa ta'ala. Alaka kidi mendi amma kadamadinya sariya be dafado. Dunia fitna kote même matami kala telero kala ka ta Kenya men ka anyana kul sumana ulema. Oro anda alama ben sama kalanya. Alhamdulillah la alahu khair. Tumaro ni herele di aramadenya nye ni herele di aramadenu nye coronavirus menan na kala dunya kan ka dunya konda fli ka basite jangaro menna ko la dunya kan ka jere ka fo ko Allah taala subhanahu wa taala alikelen de sela kola alle mansade alle ta danfin alle ka danfin dan moro ni ndisekala tasi ko di haklima lunye molunye mo menu ka lon ka fo ko Allah taala yin subhanahu wa taala al sekala haklima di molunye mo menu fanan jambone ala ko do subhanahu wa taala kay burumala la fankama ay dal lon ni ndo ka fo ko jankaru ala taala subhanahu wa taala ba prada madema watisi atale anyala ala taala la bilale do alhamdulillah anno bato men kala amra masaba madia subhanahu wa taala ka bato lumina kala le horno barkala ala mawle kala tumado ni herale di allah kala ko sallallahu alaihi wasallam ko amrul ajaba li amrul mu'min amruhu kulluhu lahu khair ko kabanan ko ye denkene ba la baralla ko la barakin kinna be anya herele di ni aka here soro na ka kaira soro ko di masaba wal subhanahu wa taala ala da sara wal sara la o di kanya heredi ni mantro fana ka soro ko di sabari na ka sabari ala taala di sabari o brayi dama o fana di kanya heredi woro fen na ye denkene ba soro na wallahi la ala khair wa yakala heredi di alhamdulillah nan ka mafala an no nyina sun karo men sunna an ka sun sanya men do ha foida kabine blada ne ma sun karo e folo mun membra sun sanya do kasen ka sun karo sun do bon bela da tunen don bon be da tunen tutu bon be da tunen ka dunya bra mina ka ke jiri an no sun karo men sunna li halawle do maro ni herele di islamal ni amra masaba madiya subhanahu wa taala an no bato men kala alama wala milada amra summen ke mar masafun sire ala kasro banda gire sanman sisite banda la banda bramna kasanya mansababul subhanahu wa taala anye do menu kela mar masafun sire ala aye ela masaba male subhanahu wa taala kelinin kro anye anno sungaro kala sanya wala do amra masaba male ka anna batul min kala lo hono barakala ala mulu kala ala madde ibi gira yelli halamen do ye to ala taala ko subhanahu wa taala ala te kuju kala abid blada kumeno yeto ko ni ko kuma dinya ala taala la tema subhanahu wa taala idu gide ko gbadaro mente kunyumari ro ambe dinya ni ma anya lon ka fa ala taala kitinen de la tumaro masaba don fana ko la wuli hare dole ma anye mamra masaba madia ko hare ma ka fa nya ala mo kala amra madia jankaro meni mar masafun sira ala anna kada na ya rabbi ko di antise ala la ya rabbi ko ay ya famma e banguna kanya ay jankaro nimbo adama yakan La fermeture des lieux de culte fait partie des premières mesures prises par l'État guinéen pour rompre la contamination à la Covid-19. Quand l'imam invite à comprendre la volonté des dieux, on pense bien saisir le message. Bon, je peux dire que Dieu merci, comme vient de dire l'imam Moussa. C'est un fait de Dieu. Bon, on a prié dans ces conditions-là qui ne sont pas des conditions habituelles. Habituellement, c'est tout le monde qui va prier, n'est-ce pas, dans une place publique et derrière les imams qui ont été désignés.
Mais cette année, chacun doit prier dans sa concession. Donc ça, c'est un fait de Dieu. Et nous, on a eu la chance que nous avons un grand imam chez nous ici et qui nous a fait prier comme d'habitude, quoi. Donc il a fait des bénédictions aussi à l'endroit du bon Dieu qui va, je pense bien et j'espère qu'il va nous comprendre et qu'il va exaucer vraiment nos prières. Maralatara mansaba alele kandan damari lali dam fa mansaladi c'était jonsi c'est ale lillahi wa rasulillahi an ya anta kelale ka anta fo a mansa alele sila ko bela an barani ke kororo flindo an hamina an kami ayala ala le bolo mansaba ala ma ay no yaranye mansaba le ala le dale men kan dan damari aye ya fama an fo kana ke wal nan tamasila an ya kela no malo n'ambilara ale alala aye yafa maka amma kuto ala mukeranye alala ke yafa bada amma ambra karoba nin sun ka selike ka ale alamadiya masaba ala mala yafarama ala ma amma kutura ala hamina an kami beera jankaro jume an kuna ala ma bora an kuna ala silama ya deme ala ma silama ya sabatira seri fallalolo ala no ya nan bonso benye andina ala mal bela nyara silama ya kemani musoma ala majidi ni sabati dila ala ambo konoro fliro ala manji tunda ala meni e barala ala albara sabati ala kisi baden juma ala kisi sinyo juma men te do ala ma dodira luma de men sorona ala ma kira sabadi kal jidi kal sabati ala de lo dia de sorona bela ala ma nakandara ala kana de ni ke mo fe modi ala kana li kando ni di ala li ke doni taladi kandi yalinye kambo mo fe mo yaro kala ya fama kari gine dama kala hinana se afre bela ka beta kala nkuti Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kisi nema ka gidal be ala mo kera ambara sunin ke aniselina ba men soro janga toraka ta ka bol ko illa ala masafuri sala mo kera aba men soro hera ka te hera maka fura ala mo kera ala la ba nyuma da am farama bala ale me jama kuna e kan bu ala ibunya badima ala kan imaji ala kila mo la diani blaila kan de mina kam mina barika ala nya ka dima ala mi de ni sabatira ala kan i korobo awa foli lodi nta mendi espace ala ma sabatira espace ala korata espace ala kana maiki ambeji espace ala maile suni tele taba mena rosa ala ke gidi ka lasa ala ma koratara la mini girasika sini kende adama ka baraka do anala barade bela ka tembe ni kambe ndo aite kalike na kile fakelendi dijin la sallallahu alaihi wasallam. 30 jours de pénitence dans l'intimité familiale. Les fidèles musulmans espèrent ne plus avoir à vivre un ramadan dans de telles conditions. Des prières ont été formulées, des invocations pour que l'humanité remporte son combat contre le virus mortel.